Gihagad ko sa akong amigo badi nga manguha ko mig lato diri kay daghan naman pug kunoy lato nga nanubo diri as ilaha. Nianhin na dayon ko largo diri kay wala pa man pug ko kakita og unsaon ni pagpanguha ning lato lagi. Abi gyud ako og karsada ray libaong badi ba. Apil man pud ning dagat diri. Kunya diri na pud ta makakita aning mga sinaw kayo nga nukos badi nga dili gini nato makaon didto sa ato. Abi gyud ako og tumutumo ra ng tamis daw ang nukos kilawon sa dagat badi ba pero tinuod man gid siya. Tirada na to karon kay medyo nindot ang pud ni kayo ang dagan sa panahon. Sayo lang gid ko kay nianhi diri sa lugar sa akong amigo badi kay nang hagad man lagi ni nga manguha ko mig lato diri sa ilaha. Diri na gid ta atong mga niagi pero dili gid ingon ani kadako ang hunas badi. Pamaulan pud lagi tag dumayong aning pambot nga moabot dito sa unahan kay dili man gid pud ni budagan ug walay tubig gyud po. Nagsakay lang gyud mi og pambot ani kay medyo distansya man pud ni atong panguhaan og lato badi. Abi gyud ako og naaram ni sa mabaw ni panguhaon ni pero naa man pud ni sa mga napulo kadupa badi. Tagbaw pud lagi kag saom diri. Pero dili gid kita nanguha ani badi kana gyud atong mga kauban diha kung kitay manguha ani ambot og makautong batag duha kadupa badi. Diri ra ko sa ibabaw na gahulat-hulat badi kay wala pa man pugoy gana nga musaom ba kay naniid pa ko sa ilaha. Pero ganahan gid kay ko magsaom-saom og mga ingon ani kay gusto gid ko makakita anang mga coral sa ilalom sa dagat ba di ba? Perting dagkuas lato gyud po. Dili gid ilalim ang kinabuhi sa pagpanagat badi kay kung kini lang imong basihan sa pagpamana diri ana man ni siya sa mga napulo kadupa. Unya kaya nimo na badi. Pero kini ang atong mga kauban diri pwede pa gid na silang mag-number 4 didto sa ilalom pagpanguha aning lato badi kay utong man kay ni sila. Tulo na lang gyud siguro kung mutunga nga magtan-aw sa ilaha sa ibabaw badi pero sila dili pa. Perting ninduta gyud kaayo tan-awon ang ilalom sa dagat badi nindot yun natay GoPro diri nga kamera. Abi gyud ako karsada rin libaong badi pero apil man ning dagat diri. Bugamba gyud po sa balod gyud po. Nya timing gyud pud kayo pag uli nato badi kay nakasugat mo ta aning nanguha og nukos diri aba. Perting preskuha. Daghan na gid kayo ang bali 150 nato nga gipalit diri pero ug moabot ning merkado badi. Na nagid pud ni 450 ang kilo gyud po. Diri ra gid ta makatilaw sa kilid sa dagat ug mga tamis kayo nga mga tag 16 badi ba. Basig lahi pud imong 16 badi ha. Kung bati gid kayo ang lasa sa nukos badi pertig yung tamisa. Amo ning gikumpasan og kilaw diri sa dagat badi kay ingon man lagi ning kauban na mo diri nga dili na daw ni lami og moabot gid ni siya sa baybay ba. Pero tinuod gyud ba di abi gyud ako og tumutumo ra. Nya pagdunggo na mo diri na gid po nag-atang nga road toll gyud po. Naa gid po hinuoy na malit sa mga lato nato nga nakuha diri murag nakakwarta gid po hinuon tag mga bali 200 ba di. Amo na dayon ning gibukhad ni atong banig diri kay mga tulog naman ta paingon diri. Nya dili man lagi ta komportable nga banig lang natong ibutang diha abutangan gid pud nato aning katri gamay ba di. Pero bitaw ba di mo imuoy ra gid atong plaster diha ang ato lang makalingkod ta og naatay mahukaran sa atong mga kanon ba di ba. Dala na lang po dayon ko gamay aning kamuti ba di kay mao man pud ni pangayo sa akong amigo diri. Nya mao gid po ni ambag nato diha ba di kamuti ra lata-lata naman gid po ning lato-lato gamay gid po pero wala gid ay labad ba di kay mao man gid na iyang porma perting lamias tong kugita diri nga nion na gid nato paghilaw ni atong nukos diri amo ra nang gilargo og hiwa ba di kay naa man na atong suka sa atong kinilaw diha dili na gid nato kinahanglan nga timplahan pa kay lami naman na daan siya hilaw man galing tatong walay lamas-lamas ba di samot taning natay suka nga giandam diri pero bitaw ba di gawas ani naa gid pud koy laing tuyo sa akong amigo diri kay naatay pabuhat didto sa bukid pohon ba di ba laag ra gid ni ato nga naituyo diri kini perting lamias nukos gyud pod kakuha na pud tag katulo ani katulo kasipa ba di pero bitaw ba di arang ninduta gyud basta ingon ani nga mga tripping ba di ba kaon unya na bitaw skills dagat diha may na lang gyud siguro bisan mga minuto ra makalimutan sa atong mga utang ba di ba diri pila ra bago istorya.